সংবাদে সোনামুড়া মহকুমায় প্রায় প্রতিটি সীমান্তেই বিএসএফ এর পক্ষ থেকে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম তারা জারি রেখেছে এবং এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে সীমান্ত এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় বিএসএফ এর পক্ষ থেকে। মূলত উদ্দেশ্য একটাই যে সীমান্তে যারা বসবাসকারীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে বিএসএফ এর সম্পর্কটা যেন সুসম্পর্ক বজায় থাকে এবং সেই সঙ্গে সীমান্ত লাগোয়া প্রতিটি বিওপির উদ্যোগে বিওপির অন্তর্গত এলাকাবাসীদের নিয়ে করা হচ্ছে এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম, যাতে রয়েছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা এবং বুধবার খিলাপুরা স্কুলে হয় এইরূপ একটি সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম এবং বিএসএফ এর 81 নম্বর বাহিনীর বাতাদোলা বিওপির উদ্যোগে হয়েছে এই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামটি, যাতে 1,42,700 টাকা মূল্যে বিভিন্ন খেলা সামগ্রী, কৃষি সামগ্রী, মহিলাদের সেলাই মেশিন এবং 2টি ট্রাই সাইকেল প্রদান করা হয়। বিওপির অন্তর্গত 3টি পঞ্চায়েতের লোকেদের মধ্যে এই সরঞ্জামগুলি বিতরণ করা হয়েছে। 3টি পঞ্চায়েত হচ্ছে বাতাদোলা, ফকিরাদোলা এবং রয়েছে মতিনগর। এই 3টি পঞ্চায়েতে কার্যত বিতরণ করা হয়েছে। গোটা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিএসএফ এর পক্ষ থেকে কি বক্তব্য রয়েছে শুনুন। हम इसे सिविक एक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है बीएसएफ बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, बॉर्डर पे सीमाओं की रक्षा करती है, घुसपैठ को रोकती है और बॉर्डर पर होने वाले क्राइम को रोकती है। इसके साथ साथ हमारे बीएसएफ का एक टास्क और यह भी है कि हम सीमा पर रहने वाले लोगों के दिलों में सुरक्षा की भावना पैदा करें। जिस काम को पूरा करने के लिए हम लोग सीमा पर रहने वाले लोगों से अच्छे संबंध बनाते हैं, उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं, उनसे मेल मिलाप, उनसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग वगैरह करते हैं और उनके जो प्रॉब्लम है उनके हम सुनते हैं। तो इसी के क्रम में हमारी अल्फा कंपनी जो यहाँ बाटाडोला में तैनात है, उसके अंदर आने वाले माटीनगर का जो पंचायत उसके अंदर आने वाले गाँव के तहत हम लोग ये सिविक एक्शन प्रोग्राम किए। हम लोगों ने यहाँ कंपनी कमांडर ने आपस में गांव में जाकर लोगों से मेल मिलाप करके लोगों के आवश्यकताएं जो उनके को जानना चाहा, तो पता चला कि गांव में हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। और होम मिनिस्टर के अंदर में हमें कुछ फंड मिलते हैं तो इस तरह के कार्यक्रम चलाने के लिए, इसी के तहत हम आज यहाँ प्रोग्राम किए। तो अभी 1,15,000 रुपये का सामान बांटा गया। ये क्रम हमारा आगे भी जारी रहेगा। इससे पहले भी हम लोगों ने केंद्र पोखर और निर्भयपुर में ये कार्यक्रम किया। तो ये सब का मेन उद्देश्य है कि हम यहाँ के लोगों के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत करना और उनको मुख्य धारा में लाना है। तो इसी तरह के कार्यक्रम हमारे आगे भी चलते रहेंगे। বিএসএফ এর বক্তব্য আপনারা শুনলেন। অবশ্যই এই পঞ্চায়েত এলাকার মানুষদের মধ্যে সামগ্রীগুলি বিতরণ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সাইকেলগুলি দেওয়া হয়েছে যারা বিশেষভাবে সক্ষম তাদের মধ্যে পূর্ণিমা নব এবং রাজদীপ মহাজনকে দেওয়া হয়েছে সাইকেল। পাশাপাশি প্রধান অতিথি হিসেবে আজকে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ এর 81 নম্বর বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ডেন্ট প্রশান্ত মিন্স এবং এক সাক্ষাৎকারে তিনি বিএসএফ এই ধরনের প্রোগ্রাম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান এবং সীমান্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে বিএসএফ এর সম্পর্ক যেন সুদৃঢ় হয়, সুসম্পর্ক যেন বজায় রাখে, সেই উদ্দেশ্যে আগামী দিনেও তারা এই প্রোগ্রাম করবেন বলে জানানো হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।